guys? So meron naman tayong bagong order guys galing sa Shopee guys. So tara guys, samahan nyo guys. Ang version nito guys, Winston Light. No guys, kasi Winston Light. Tara guys. Tingnan nyo guys. Wow, tingnan nyo guys. Sobrang angas to guys. Napakasikat to sa mga banda ngayon guys. Tingnan nyo guys. Oh my God. Nani? Ako mas ako manikin diri. Uy! Kinabuhi ko. Bakit ito yung plastar? Ito ay magkwanta. Yo guys, tingnan nyo guys. Oh my Grabe ka realistic guys. Tingnan nyo mga to guys. Kuha guys. Guys. Tingnan nyo guys. Wow! Wabi ka angas guys. At buwang mo. Di ba naman ka si Rins 99 naman ka? Talo. Winston nila, Winston Lee. Sorry. Guys. Tingnan yung ID guys. Wow. Trademark guys. Winston Light. Wow. Grabe guys. Kaangas guys. Tingnan nyo guys. Oh. Sorry. Wow. Grabe ka nice guys. Mahal to guys. Medyo mabigat sa bulsa guys. Mag-order ko guys. Pinutin mo sa likod guys. Kanta to guys ng mga kanta ng Winston Light. No? Okay, pinutin ko sa likod guys. Lucy ka rin yun. Winston Light. Sa iyong namurat sa riyan, Wow, itanda kong wow, mga wow. mata. Sa iyong gisabak sa barkada, galisod na kong kontra. Wow, Walay mahimo o kira, di ka Oh, mo. grabe ka dito siya mukha guys. Kuha guys. No. Sa mga pixie at malabi guys. Wow. Guys. Grabe ang cute guys. Yung permanent Floji guys. Ito kayo mga guys. Sa perma pa lang guys, sobrang mahal na yan guys. Wow, grabe guys, mukha guys. Wow, guys. Wow. Talo. Sorry. Yung guys, umorder na sa Shopee guys. Napaka solid guys talaga guys. Hindi kayo may scam. Winston Light. Wow, tingnan guys so. Wow, hindi naman si Winston Light. Wow, grabe guys.